मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तो फिर हमारे सामने एक ही सूरत बची जो हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर सकती। क्या? खुदकुशी। खुशी? तुम्हें मंजूर है? अगर हमारे प्यार का अंजाम मौत ही है तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको डसती है तन्हाइयाँ फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तू जो जुदा हो गई तेरी सदा खो गई देख ले फिर जिंदगी हाँ क्या से क्या हो गई जब से बिछड़ी हो रब से कहती हो कितना सोना है तेरा फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ कैसे कटे जिंदगी मायूसियाँ बेबसी राहें सभी हो गई रोशनी दे रोशनी मैं तो रहती हूँ तेरी राहों में अगर मुझको ढूंढे फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको डसती है तन्हाइयाँ আন্তরিকতা কখন পাবো মায়েরা? এত সুন্দর প্রেম, তারপরে বিরহ, বিরহের পর মিলন বড় মধুর লাগে, সকলে জানেন। ধন্যবাদ সকলকে। তো আসুন আবার সিঙ্গেল ডান্স। আমার অনুষ্ঠান পরিচালন কমিটি मेरा নব বিপ্লবী সংঘ फ्रेंड है, বসে अच्छा দাঁড়া, लगेगा तो जरूर একটু বেশি করে ডান্স করা, কথা কম বলুন, তো কোনো অসুবিধা নেই, ফলো করে দেনা। কথা কম বলতে কোনো অসুবিধা নেই। পরবর্তী ডান্সার রেডি হয়ে গেছে, সিঙ্গেল ডান্স টুকুর পক্ষ থেকে
ফ্যান সকলকে নাচিয়ে দিতে মঞ্চে আসছে আমাদের অর্পিতা। তার আগে আরো একটা বিশেষ ঘোষণা, জরুর ফলো করে দেন। CK ডান্স গ্রুপ, আপনার মোবাইলে নেট অন করে ইউটিউব চ্যানেলে যান, সেখানে গিয়ে CK ডান্স গ্রুপ প্রেস করুন। দয়া করে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর ডেলিকার প্রোগ্রাম, লাইভ প্রোগ্রাম দেখতে হলে মোবাইলে নেট অন করে ফেসবুক পেজে গিয়ে সেখানে কিন্তু কাজল ডান্স গ্রুপ, কাজল ডান্স গ্রুপ আমাদের এই ফেসবুক পেজ ফলো করে দেবেন। চির কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে। আমাদের প্রতিদিনকার প্রোগ্রাম আপনার মোবাইলে আপনারা দেখতে পাবেন। ধন্যবাদ। বলছে এই মুহূর্তে CK ডান্স গ্রুপের পরবর্তী ডান্সার আমারও সিঙ্গেল গান, সিঙ্গেল ডান্স সম্মান নিয়ে মঞ্চে আসছে অর্পিতা। হাই অর্পিতা, আমাদের